Bacoor! Walang bayad, libre. Bacoor lang, isim Bacoor. Never see coming. Kaya mga ka-step si Kuya, kaya patuloy tayo. Sisigaw pa rin tayo ng libre sakay. Dapat idaan ko na siya sa simbahan siya ng Baclaran. Umayaw si Kuya dahil nahiya raw siya. Gaya ng nasabi natin na ang libreng sakay ni Sniper ay wala hong sa pilitan. Kung sino lang ho yung willing. Pwede na! Purpose ng Baclaran San Juan de Dios. Liti mong naglalakad dyan at liti mong taga Bacoor or Las Piñas, pwede. At kung hindi pa kayo nakapalo, napadaan kayo sa aking page, pasuyo naman, papalo nyo naman yung page ko. At saka yung aking YouTube channel, dalawin nyo naman. Ito, marami dito. Bacoor dyan, wala po itong bayad, libre. Basta Bacoor lang. Bacoor, tay, Bacoor, libre, walang bayad to, tay. Sukat ka. Bacoor! Hoy! Nabulangan nyo! Walang bayad, libre. Bacoor lang, isim Bacoor. Sinong isim Bacoor dyan? Walang bayad dyan, walang bayad to, libre. Ayaw nila mga ka-snipe. Ma'am, isim Bacoor, walang bayad. Isim Bacoor, wala po itong bayad, libre po. Ma'am, libre, isim Bacoor, walang bayad. Saan ka? Ha? Diyan lang sa Lungos. Lungos. Ito mga ka-snipe, may pasahero tayo sa Lungos. Si Mamo. Lungos ka, ma'am? Tara, dali na. Bacoor ako. Wala kayong convincing power. Libre po ito, libre, walang bayad. Ayan Walang helmet. meron na akong helmet. Yan, sasakay natin si ma'am. Anong pangalan niyo, ma'am? Ha? Grace po. Si ma'am Grace, taga Lungos. Kasi pauwi na ho tayo. Kaya isasakay natin to si ma'am Grace. Saan kayo nagtatrabaho, ma'am Grace? Sa Riran, sir. Sa Riran. Siyempre, helmetan natin si ma'am Grace para safety. Nice. Saka i-lock natin. Okay, may pasahero na tayo hanggang Lungos. Di totoo yan. So, diba? Dito ma'am Grace, yan. Kanina ka pa nagabang dyan? Ngayon, kadarating ko lang sir, naglakad ako. Naglakad ka. Naka-live tayo ha, ma'am Grace. Okay lang ba? Okay lang naka-vlog ako? Okay lang sir. Okay. Sige, banti na tayo. Okay mga ka-snipe, si ma'am Grace. Taga saan kayo, ma'am Grace? Tagalungos po ako sir. Yung probinsya mo? Butuan City. Butuan? Mga Mandarakan. Oo nga. Wawa Uno, morning Wawa Uno. Dere ra. Dere ra ka. Dagan po mo tayo nasunod. Sige. Okay mga ka-snipe, dito na si dumating na kami ni Ma'am Grace. Yan si Ma'am Grace. Hello. Thank you. Thank you sa free ride. Ayan. 'Yan. 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 'Yan.
Bigyan natin ng sticker si Ma'am Grace. Okay, thank you. Okay ma'am, sige, Salamat, ingat. sir, ingat. Okay, okay. Bye. Me, Archer the Sniper. Don't forget to like, comment, and share, and subscribe. Thank you for the donation.